उपस्थित आमर समस्त नर नारायण नारी नारायणी अनंत गोपाल शिशु समाज कहिवार कथा आज राम ठारू बड़ हेले तेले बाली हेले बड़ एति बेले आउ जणे ऋषि उठिले कहले कि ओ ये बाली केमती बड़ हेबे तांको ठारू आउ जणे बड़ अछ से हेउछंती त्रेतया जुगरे अवतार नैथिबा मो ठाकुरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहले प्रभु चरित्र सुने आपण मानकर संत तुलसीदास रामचरित मानस रे सुंदर भाव रे कलम कले कहले प्रभु चरित्र सुने बेकोर से प्रत्यक्षरे न हेले मध्य परोक्षरे गछ पछ बटे लुचि बाली की धनुषर मारिले एनु बाली ठारू बड़ किए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम अच्छा तेलाज्ञा रामचंद्र हेले बड़ एति की बेले आज्ञा वाल्मीकि उठिले कहले राम बड़ नुआंदी कारण मु रामायण लिखिबा वाला तमे कहि देले हे जीवो ना 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 सिंधु खपयते हनु समस्त निराबर आइले आमे समते समर्थन देलु हां हां रामचंद्र बड़ बड़ ये वाल्मीकि कोन मना कले वाल्मीकि कहि रामचंद्र न्याय अछि धर्म धर्म अछि आदर्श हेले सेते की समर्थन थेला जति की हनुमान पाखरे थिला आज्ञा प्रभुंकर धर्म पत्नी सीतांक प्राप्ति आसारे जे सेतु बंध तैयारी करा जायतिला प्रभु मोर खंडे की बात दूरे थाउ खंडे मांकड़ा पत्थर भी टेकी ना तांको ठारू आउ जोनिया प्रवीण जोधा थिला से हेउची हनुमान ए सेई हनुमान सिंधु खपयते हनु निज हृदय रो फरुआ भितर राम सीता को रखे थे अच्छा ए हेउची प्रभुंकर द्वितीय पुरुष कहिवार कथा 28,000 मुनि ऋषि आज एकत्रित होई हनुमान को बड़ करी मुक्ता माल को नहीं गले हनुमान आज्ञा राम नाम जप करुछंती जितले मुक्ता माल को लंबाई देले ताबे कोन हैला कहले मानर कंठे मुक्ता हमर सिंगाई कोला नारो खारा सिंगाई कोला नारो खारा सिंगाई कोला नारो खारा रोहित रघु हनुमान राम नाम जप करूछ जेतेले देखिले बेकरे गोटिया मुक्तामाळ पड़ीछि वो छिंडाई फपाड़ी देले चारि दिग को चाहिला बेल को देखिले 28,000 मुनि ऋषि उपस्थित अछंती हनुमान हाथ जोड़ी दे कहले हे आर्य हे ऋषि श्रेष्ठ हे मुनि जन मानस हंस मते बड़ भाबी बा सर्वशक्तिमान भाबी मो बेकरे पकाई थिवा मुक्तामाळ को मो छिंडाई फोपाड़ी देली कान मोर से योग्यता ना मो ठारू सान ये जगत रे केही नाहंती योग्य उनसाने कहउछंदी जेते असाध्य काम तमे ही करिछ लक्ष्मण को शक्ति भेद बेले
गंध मारदन टेकी आनी आनिछ कहले रे गम जा आपण मानकर संत तुलसीदास रामचरित मानस सुंदर भाव लेखन कौन लेखन कले कहले रे गम जा गत के जेते हनुमान कहिले कहिले हे आर्य हां हां हे ऋषि श्रेष्ठ मु सिना पर्वत टेकिबा को गली गली हेले कोन टेकी पाली आउ जेतेला जाई पर्वत को धरिली धरिली 5 थर मुह काउंडी की तळे पड़िली जेते बेले मु प्रभुंकर राम नाम को स्मरण कली मन ध्यान वचन पवन को एकत्र करी डाकिली जय श्री राम 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 बोले श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम नव दुर्वादन राजी महल दाना राजी महल दाना नव दुर्वादन राजी महल दाना राजी महल दाना राम नाम महिमा रे आ पर्वत उठिला पर्वत उठिला पर्वत जे पुष्प मारी करकु लगिला करकु लगिला पर्वत जे पुष्प मारी करकु लगिला से करकु लगिला श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन नवदम द्वार मोर जीव लोचन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन हनुमान कहिल कहिले जेते बेले मो प्रभुंक राम नाम को स्मरण कली हां मते पर्वत पुष्प पई लागिला लागिला मु नहीं आउ प्रभुर राम नामर महिमा नहीं महिमा नहीं थी पुणी जोगी मुसाने कहउछन कौन ये सात समुद्र की परि डाइल कि परि डाइला केले सात समुद्र कोन हां ये सतुरी समुद्र हेई थिला परा सबुडई जाई थाती ये नामर महिमा साधु को गाउती साधु को जे पधारती आज्ञा राम नाम महिमा रे की रस अछि हां एक कथा से ही जाने हां जे नाम तत्व मजे मधी जाई थी कहिवार था हां हनुमान कहिले कहिले मो ठारू बड़ मो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम सेपटे वाल्मीकि कहिले कहिले स्वयं शिव भूरूप देव देव महादेव जे हां हां एकादश रुद्रवतार हनुमान सिए राम भजन करंती शिवंकु हां हां शिव भजन करंती राम रामंकु
এইটা ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଠାକୁର ଆମର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ହନୁମାନ କହିଲେ ଯାଅ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଖାତାଟିଏ ଫର୍ଦ ଫର୍ଦ କରିକି ଓଲଟାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଖାତାଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଏ ଖାତାରେ ଲେଖିଛି। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଏଇଟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଖାତା, ମତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ମୋ ନାଁଟା କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଖାତାଟିକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଫାଳଟିକୁ ଓଲଟାଇଲେ ପ୍ରଥମରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭାବିଲେ ହନୁମାନ ତ ସଦା ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ସୀତା ରାମ ଜପ କରୁ, ଆଙ୍କ ନାଁଟା କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି? ଫର୍ଦ ଫର୍ଦ କରିକି ଓଲଟାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଖାତା ପଛେ ସରିଗଲା ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାତାଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ହନୁମାନ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ ହନୁମାନ ଜି ତମେ ତ ସଦା ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ସୀତାରାମ ଜପ ନା? ହଁ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାତା ଯେତେ ଭକ୍ତ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁଟା 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ତମ ନାଁଟା କାଇଁ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହନୁମାନ ଆସିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ ଠାକୁରେ ମୋର କି ଅପରାଧ କଲି? ଠାକୁରେ ମୋର ସେବା କରିବାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା? ଏ ଖାତାଟିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ ହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଲେନି। ଏତିବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଖାତା ରଖିଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖିଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପଡେ ସମସ୍ତେ ମତେ ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ସୀତାରାମ ଡାକନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡେ ମୁଁ ଡାକେ ହନୁମାନ। ଏଣୁ ଏଇ ପକେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାତା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନାଁ ଲେଖିଛି ହନୁମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ସର୍ବେ ବୋଲନମ ଏକ ବାର। ରାମ ଅର୍ଥ ଜୀବ, ମୋ ଅର୍ଥ ପରମ। ପରମ ଯୋଗୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ହନୁମାନ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବାଦେବୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମା ବା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହରି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କର ସର୍ବେ ବୋଲ ନମନେ କବାର ହରି ବୋଲ।